दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। मास्टर माँ कासिम और द यूट्यूब चैनल शुमोर तमाम रा खुश आमदीद मुगम सलाम मुगम और पेशी नसीम जावेद साहब हम दोम अजबारे इमाम बारे कलान मेकानगी रोड केस्ता कि दबलेशी असना अशरा हज़ारा लिखा बुदावल और नाम हज़ारा केस्ता आली मिठाओ कदन ख़त्म कदन खुद बारे जू कम ज़रा तशवीश अस्ता दोस्तार हम केस्ता माँ गुफ्तम एक वजाहत बिगरुम अज नसीम जावेद साहब सर की अब्दुल अली अब्दुल मुगा की वो इमाम बारा की बुत खसल बादशाह बुत ठीक है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सर ची मुमकिन शुमो दही बारा सर की इमाम बारा बलेजू अवल नामी हज़ारा लिखा बुत ना हज़ारा असना अशरा कला इमाम बारा ठीक है। आली आली आलम लिखा है आंदा बने ज़वार खाने से दुरुन खुद दरुन लिखा है दबरोनिया दबरूर मिठाओ करना ही ना खो गुरूर सर मिठाओ का सर गुरूर इना खो दराउरी अशरफ ज़ैदी 1982 एक दरखास्त दबदा ना की दबदा बिशसा सैयद अशरफ ज़ैदी खो दिगाई एक दरखास्त दबदा की पई द मने जी नाम आजरा लिखाई आजरा नहीं मने जी नाम आजरा हज़फ करनी खो वजू एक सईद फजल बदा डायरेक्टर ही अमी समाल इंडस्ट्रीज के मुझे रजिस्टर मुशना इमामबारा और दिगा तंजीमात सही दिगा उरा बस दरखास्त हजूर कबूल करे वो दिगा मिंबराइश खबर ना बदा मने जी दा नफर मने जी अंजुमन बाइक मिंबर बाशा बजी रफ्ता गु नाम आजर पास करे दिगा अब्दुल अली अब्दुल की मगई फजल बादशाह बदा अब्दुल अली अब्दुल को एक भंडारी आदम असउ तारीख निगार नहीं है कि वो होगी गपाइजू तारीखी मने में चिट्ठी हमेशा भंडार मगे बाबा तजी बाबा तडई वाला कबा मगे आले असल की मो रिकॉर्डा है की मो बुरकदे मने रिकॉर्डा है जी के सर ई दा 1883-84 के आजरा मास माइग्रेशन मनाज अफगानिस्तान रही बाद जंग अब्दुलरहमान वो के जो पेश आजरा द मने कोईटा आबाद बुदा दिगा द बाबू मोहल्ला मुझे एक अब्दुल अली हरवी तेहरानी है दिगा ई जात जी मालूम नहीं है और इन मर्दुम मगर कि शेख बुदा शेख आजरा बुदा अब्दुल अली नाम दस्ता बुदा हरवी बुदा लक़ब सी तेहरानी हम बुदा आजरी ईरान बुदा دیگه یه موج یک تکیه خانه داشته بوده بازی تکیه خانه خور باقاعده وقف کنه برای امی چیز بارا دیگه ای رمی جاگوریا و رزگانیا دو طایفه ازرا که سردار یزدان خان بوده بابی جنرال موسی دیگه حاجی سلیمان از رزگانیا اینا مکونا از رگو که بوده اینا بابگون از نه اینا ایرا میچلانا وی دا 1935 वाला زلزله چپا مشنا مو تکیه گایزی از اون این علی کی منباره جورا میکنه منباره کلان هزارا کلان ای دا 1935 علمی بلدینگ ازی جور شده خو چپا شده بود در زلزله 1935 بالکل چپا زلزله چپا شده وزیرا و رزگانیا و جاگوریا دوباره جور منایرا وزیر رجستر مشنا او ټیم 1 یونټ بوده د پاکستان کی جور مشنا از پاکستان د 1935 دوباره جور مشنا بس بعد از د وجود آمدن پاکستان اینا ایر رجستر مونه د خیرپور میرس برنامه انجمن اسناشیه هزاره کلان 478 کا رجسٹریشن نمبر دیگه بس ما ته نشانه میدم یک هزاره کلان پیج هم است من فیسبوک تمام ثبوتا من زما اپلودم کړم خو دیگه ای بس یک دو گروپ منیخ جور مشنا و رزگانیا و جاگوریا اینا برای انتظامی امور زی منیخو دا کورٹ مورا کیس منه خو بزوره کیسا د 1957 اینا کیس را ورزگانیا بای بیدیا جاگوریا کیسا ये केस अबूबरा सरदारी साहब ना इना बचाई यजदान खान बिरारी जनरल मूसा जी बजमू मुनार कस्ता कोड मुतवली करार मिले जी बाज मुतवली करार मिले व अब्दुल अली हरवी तेहरानी की एक वसीयत कदबूत द मुताबिक वसीयत मने जी बाय दा नफर मामी अंजुमन रबायत भी चलाना कि वो दा नफर पंच फारसी जबान बाशा पंच हजारा बाशा जी دیگه آلی کی د منی زی انجمن است منی زی پنجابی هم است کشمیری هم است از دو تالا چیز نیه تقریبا یک دو نفر از 5 نفر نیه اینا د 1962 کی ورزگانیا کی کیس دوجی کیس انتظامی را باید دونارا سردار بابی سردار نثار زنا اینا کی برده اینا ما د 1961 اینی ما باندې نه چاریر جوړ کړ جی دیگه او ټیم دیگه منباره وجود نداشت 1957 و 1955 یا 1935 اینمی واحدی منباره بودی هزاره کلان بود بعد از این منباره هندوستانی پنجابی بنگالی بلوچی دیگه اقوام دنا زوبات جور شده اینا زوبات دیگه د 1982 خو کونه ادمای کس نه مونږ کپتن ګل محمد نه مونږ سردار صاحب دیگه وقت کی مای منیزی د 1982 ای اشرف زیدی منبر جوړ مشنا اشرف زیدی خصوص زی چوکیدار بوده د وجی خو به زی امام بالی کلان خورده کټش دینا بابو مولا جی جی
خود میں اشرف زیدی را امام فند امام بارای تعلیم حاصل کرده کشت وزید 1982 مای مورا چون بغض داشته بود تعصب داشته بود تلازره این مورا مو نامزوره پټکی کس خبرم نمشه د 1982 ختم اشرف زیدی آن بالکل ریکارد شد که صدر شیعه کانفرنس هم بود نه این خو پسین بس صدر شیعه کانفرنس شدن بعد از سردار آصف تاو تمری پټکی کده هیچ کس خبر نبود خبر مو د وخت شدی وقتی که یعنی ایدگاه هزاره کی دوباره جوړ شو د هزاره ایدگاه این نام هزاره از بل ذکر شد دو گیت از کی د مکانگیر رو پرنس رو امام بارے کلام یہ کی نام شی جوړ شو د دیدی کی نام هزاره از بنظیم کټ شو قبرستانم کټ کرینا همی سی جایی هزاره قبرستان هزاره ایدگاه اور هزاره امام بارے کلام یہ راستے زنجیر کټ بزمو کی بریزی احتجاج کدی یک نام البته ما درونی مبارک ګورم پرنس روډ والا ګوي ټوي ګوري د مزوار خانه خو د اونجی ګور تبال لیکل جمله سناشه هزاره خو اور 1957 کال ما د منیزو مو تختی سنگ مرمر والا کټه تختی زده والا صحیح دیگه یہ کہ وقتی مو کی رہے احتجاج کدی د خلاف دی بزی بئی کیسا چی اجنیا نام ازی ازرایج نبوده گشت دی بیرو اود مور یک دنا سرتیفیکیٹ نشان داد که انجمن اسنا عشری میکانگی رو جی آبای میکانگی رو تمام منبعات دنام قوم شه دنام گو امام است دنام ابو الفضل عباس نه یہ میکانگی روڈ والا چطور شده بس مو وقتی که رفتی رجستریشن زیر که برای تصدیق کردو که معلوم شد که این خود 1982 83 که است یک سال بعد چی 82 درخواست داد 83 وزیر رجستریشن کرد خانوادی خو 1910 والا 12 و 15 والا امام بالا هیچ طور د 1983 کې صحیح رجسټر بس کوله رجسټر دي کې موسل کې دي کې د خیرپور میراث شو ده 478 نمبر رجسټریشن مو د انجمن شیخ هزاره وزیر مورا امو سامان انډستری والا مور درخواست نشانه کی بین 1982 یعنی درخواست کې رسمو هم ما فوټوکاپي کې د ګرمستان خو ما ته فوټوکاپي شو د پیج ما صحیح دغه کې هم ده وزیر و سید بوده یو خو سامان انډستری بوده مدابیش منی خیلی دو نفر بوده پوسی علی نام ختم دیگه یعنی یہ سب کسی ہے یہ سب بس مان منی ایک دو نیم سال کیس کدو ماس 2011 12 13 ماس 13 نیچے کا 14 مائی کیس بردو ماس سیول کو دیگه زو بعد بزنه سازشا کترا پیسہ تیر کد منی سیول سیشن کو دیگه بس ما خود بخی مندشون فالونه استعمال کنه د سیول کوډ فیصله شي مو کیس برده کی نام حاضر باید دوباره بحال کنه خود چرا بحال نکردن تا ولی نشد بزنه رفتم خب بل جایی رفتم منی داوود آقا و دیگه و دیگه نامی ساده شد کنی انجمن خب وزی داوود رم که صدمی قص خدمات ازی بزنا گریف داوود آقا منبر انجمن جور کرد د یالی منبر مسد داوود آقا عالم کلی کمایی بسیار منی ازی بلار کل دکانای امام بالای کلان د پرنس روډ ویدگاه د دکانای ایدگاه قبل هزاره قبرستان قدر مردما فندینگ منی هزاره امام بالای کلان چی کس کلو پنجه نقره‌ای بود طلایی بود دیگای میسی بود غوریای میسی بود پیسه در بسیار فند داشت نه تمام طالب بودی چی نه منی ما تو دیگه سال دیده باشیم من بالا کلان دیگه نظر کرده باشیم نه دانه چاول دیده باشیم جبکه لاکار पे बड़े फंड मारे यकीन को मर्दों तर मीदे जाया रखी मगे दिस्त भी दी कस खबर नशना मगर ना तमाम बिल्कुल चुप उन नाम हजरत महमूद की सईद अशरफ ज़ैदी अमजू इमाम बारा मुख और अमजू जिंदगी को जोड़ कर अमजू अवली जोड़ कर अमजू बिल्डिंग जोड़ कर बस आखिरत हम नाम हजरत मिठाव कर कारा शुदा कंजरी निमक हरामी असदिगा कि चीज़ें दबले अमजू दनाम आजरा कैसा ना खोर कलान शु तालीम हासिल कर और रजुबात कैसा छुप के वार कर देगा छुरा मुगा की छुरा घोप दिया ना पीठ पे दबने पस पुष्ट कैसा चाकू जत्ती का खबर में वो टाइम शुदी वक्त किए मु कोना दरवाजा रखी छपा का दुइमने दफा तामीर कर कि बलेजु लेके अंजुमन असना शे मेकांगी छोरा वो खलन की बले प्रिंस रोड मेकांगी रोड में इन कोना आदम तमाम दया छे कि बलेजी अंजुमन असना शे हजारा लिखा दिगाल सर किराए दुकानदार की मुखरा हम ये अंजगिर अंजुमन वाला ये ईदगाह हुआ अला अशरफ ज़ैदी मने हुई मबाड़ा कौल शनीद मैं वो सबूत न दूं कि दूसरे दुकान में सौदाम कर दो हो بسیار دکانه است و تمام کسان دستی اوغانه است دکانه صحیح نه کرایه زو که سمایا اورا میگنا مخرن بالکل فندینگ یکی مبارک چقدر فند داره بسیار فند داره سر پاکستان هزاره چقدر فند داره بسیار فند داره کویت و سعودی و دیگه میشه من از ترکای سریا ترکای سیمتو وزی ریگو چی رای منن کی بره تختا و چی بسیار ما اورم
چند دیر کسی باجه بود کنجری قیوم چنگیزی خو خودی اشرف زیدی خو و قیور داده بود دگیری قیوم چنگیزی خدا بیاموز منفرد خلال دگیر ماستر اجازه جی جی اینا را اگر گوتیم شما بوری نگر بگینا خو بیت المال مال قوم باین حساب بدی بس قارش مایه قارش مایه دویم دیگه یک غریب را ایگنا گای کمک نمونه نه نه مردم که از غربت گردش خراب است علاج نمیتونه به امام یقین کنین که مرا فون منن که آقا بیا یک ویدیو اسمور تیار کنو که بای مو وس نداره که علاج شویق کنی یا اولاد خور کنی یا اسخوخ کنی فهمیدین ما یک دانه ویدیو جور کرده بودم دبل زوم یک تنقید کردن که بای تو چرا دستی زنیکر ما خوار گفته د دې پیسې پټ دادم ما گفتم که معلوم نشنه اور مگو مم خواری از طرف از ما لیکن دبلیزو خوار گفتم میگنا که استنا بلیز ما تنقید کرد تو چر دیس دیوره و نامحرم است فهمیدی تو عمر از مر تو کو اور تو کو زنیکار که جای که ما خو اور خوار مگم مدرم دیگه مردم از مون نه کسر کمک کدوم اله نه کسر کمک منا نه د کار خیر پیش مشه خالی جیبای خود خو پر منا نگنا صحیح نه ای قضیه پیسه قبرستان که است نه ای پیسه د کجا موره ای دکانای انجمن که است ایگنا کجا موره جامع مامیا ایدگاه موره میوهش موره پیسه توتا موره فهمیدین سالانه ټیکا است ایگنا دبره یک غریب هم فلاو بهبود چی خرچ نموشه گولی دیسپلین اگر داده باشه یگو پنسیل یگو طالب علم داده باشه نه داده بالکل بسیار مهربانی سر شما بسیار ماشاءالله خدا شما رو نگاه کنه زندگی بده شما را شما بسیار خوب صافگوی انسان هستین که اونمو آدم صافگوی که همیشه پس ممنه چیگه نه اور مردم که هستن خوب نموگه چر که مگه سچ होता है और सच बड़ा कड़वा होता है मुके रास मुगी मुगी फसादी फसाद में खाए खतर तलखा खतर तलखा ما फसादी नहीं फसादी ما तलखम नहीं फसीम नहीं हालात तलखा खतर बिल्कुल पैसा कैसे ना शिरीन और सच कैसे ना रास उतलखा بسیار مهربانی سر خوش باشین سر دعا گویم برای